السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال الاورثوغراف لي زاكسون لا باج 142. الوغ غادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديال جو مانيبول اي جو ريفليشي. الوغ من بعد ما كتقراو جو اوبسيرف اي جو ديكوفر كيسولكم la première question. Observe les mots en couleur. Sur quelles lettres sont placés les accents? Les mots en couleur اللي عندنا في j'observe et je découvre هما arrêt, autorisé, sécurité, portière à l'arrière, être verrouillé, عندنا trait, déconseillé, prêt, hôpitaux وعندنا ou. Alors السؤال الأول قال لك observe les mots en couleur. حنا شفناهم. Sur quelles lettres sont placés les accents? يعني اشنا هما les lettres اللي عندنا فيهم les accents. Alors إلا شفنا في la lettre A عندنا l'accent sur E. La lettre A. La phrase A عندنا l'accent sur E وعندنا l'accent عثاني sur E. الأول circonflexe والثاني aigu. من بعد عندنا E. Voilà E. عندنا عثاني E. Les accents كاينين sur E. عندنا O aussi وعندنا U. Alors les lettres sur lesquelles sont placés les accents هما عندنا A وعندنا E وعندنا U وعندنا O. Deuxième question. Dans la phrase B, il y a un accent sur A et dans la phrase E, un accent sur OU. À quoi servent ces accents? Alors, il je trouve la phrase A, la phrase B, pardon, on a un accent sur A et un accent sur OU. Alors, les accents هادو ليش كيليقوا لينا؟ شنو هو الدور ديالهم؟ Alors, l'accent فاش كيكون sur A كنديروه باش ما كيتخلطش لينا le verbe avoir حيت le verbe avoir في le présent في il ou elle هو il ou bien elle a. و la préposition كنزيدوا لها ان accent. alors باش كنفرقوا الفعل على la préposition كنديروا ان a. وعندنا في la phrase E عندنا un accent sur U. alors عندنا ou avec accent ou sans accent. ou sans accent ou اللي ما فيهاش l'accent هذيك ديال لو شوا يعني ديال الاختيار. فاش كنقول لكم مثلا est-ce que tu veux boire مثلا du lait ou du café, alors هنا كنخيرك واش بغيتي هذا او هذا ولا هذا كنعطيك الاختيار. alors فاش كيكون عندي الاختيار كندير ou sans accent ou avec accent هي ديال لو lieu ديال المكان. alors هنا الا لاحظتوا عندنا où se trouve le parking يعني فين كاين لو باركينغ كنسول على المكان. Troisième question, les mots alors classe les mots en couleur. alors là on va les classer غادي نصنفوهم. Les mots contenant un accent circonflexe. Accent circonflexe هو اللي هو هذا. alors accent les mots اللي فيهم accent circonflexe عندنا arrêt عندنا être وعندنا hôpitaux. par la suite on va passer les mots contenant un accent aigu. accent aigu هو اللي كيبدا من الفوق وكيمشي لليسار. alors عندي autorisé l'accent aigu ou l'accent grave الفرق بيناتهم هو في النطق. aigu كنخلي alors regardez باش غنطق مثلا autorisé قلت autorisé ما قلتش autorisé. هذاك aigu و grave كاين الفرق في النطق. alors autorisé sécurité ou verrouillé. les mots contenant les accents graves portière arrière prêt. هنا إلا لاحظتوا كاينه une différence في la prononciation ما بين l'accent aigu et l'accent grave. alors maintenant on va passer le je m'entraîne. alors je m'entraîne طلبوا منكم de réécrire les mots en leur ajoutant si besoin l'accent qui convient. alors غتعاودوا تكتبوا هاد الكلمات وغتزيدوا ليهم l'accent. alors la grêle كنديروا لها accent circonflexe sur E. drôle c'est la même chose accent circonflexe sur O. le frère alors prononciation on a E كنديروا accent grave. un château accent circonflexe sur A. différent accent aigu.
la règle. Alors là, on prononce la règle l'accent grave. Essuyer. Alors, E, ou la أي voyelle كان عندي وراها double consonne, ما كنديرش l'accent. بحال set. Set, هي normalement E, إلا كانت قبل من deux consonnes, automatiquement ça se prononce E. Alors هنا essuyer ما غندير لها والو حيت وراها عندي deux S. La voûte, accent circonflexe. La colère, alors كيف نطقتها automatiquement غندير un accent grave. La dictée, accent aigu. Une caresse, alors caresse c'est la même chose بحالها بحال essuyer. عندي E ولكن من ورا عندي double consonne. automatiquement E كتنطق ليا E ولكن ما كنديرش فيها l'accent. Intéressant, intéressant c'est la même chose. alors كندير l'accent sur E ولكن E اللي وراها كتنطق E وحيت عندي double consonne double S ما كنديرش فيها l'accent. On passe maintenant l'exercice 5. Orthographie correctement les mots entre parenthèses. Alors voilà, غادي نعاود نديرو les accents. عندي père ou mère ou frère هادو كيتكتبوا باكسون grave. Alors mon père et ma mère ont leur permis de conduire. Alors père ou mère كندير accent grave. Dans la forêt, alors forêt accent circonflexe. Il y a des chênes, attention au feu. Forêt ou chêne كنكتبوهم accent circonflexe. Mon frère, alors frère ou mère ou père كيتكتبوا باكسون grave. Mon frère me dépose à l'école. Alors mon frère accent grave me dépose. Alors dépose شوفوا كيفاش نطقناها. Dépose ما قلناش dépose, me dépose. Alors dépose accent aigu. À l'école. Alors هنا واش عندي c'est une préposition ولا فعل؟ هنا واش نقدروا نقولوا avoir à l'école؟ لا. Alors c'est pas un verbe. هنا c'est une préposition. À l'école. Alors école ما قلتش école mais قلت école. D, il ne faut pas rouler les feux éteints la nuit. Alors éteint هنا ما عنديش double consonne ما عنديش deux T. كون كانوا عندي deux T ما غاديش ندير accent. وما قلتش éteint ولكن قلت éteint. Alors accent aigu. Sixième question. Accentue les mots de 3 couleurs différentes. Accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Alors le présent هنا خصكم تستعملوا 3 ديال الالوان غديروا لون بالنسبه لاكسون غراف ولون بالنسبه لاكسون aigu ولون بالنسبه لاكسون circonflexe. Alors انا ما عنديش لوان درتهم لكم bleu vert. Le présent accent aigu. Le présent. Un mystère. Alors هنا mystère جبتها un petit peu في la prononciation. Elle connaît accent circonflexe la pièce accent circonflexe, la forêt, la pièce, pardon, accent grave, la forêt, accent circonflexe, et la pédale, accent aigu. Septième exercice, réécris les mots en leur ajoutant si besoin l'accent qui convient. غنعاود نكتبوا هاد لي مو هادو وغادي نزيدوا ليهم l'accent إلا كان ضروري يعني إلا كانوا كيتكتبوا بان accent sinon إلا كان وراهم double consonne راه ما كنزيدوش ليهم. Alors le lièvre accent grave. Le lièvre élevé accent aigu. Un râteau بحال château كنديروا لهم accent circonflexe. Écrire accent aigu. La scène accent grave. La scène. وبقات ليا une adresse et la presse. Alors adresse ou presse عندي او قبل من double consonne عندي جوج ديال لي اس هنا وجوج اس. alors فاش كتكون عندي double اس double تي double ال بحال دابا ال فاش كنكتب ال و il واش كان ال كندير لها ان اكسون نو علاش حيت عندي double ال على جوج مرات مضوبله. On passe le 8e exercice. Alors réécris les phrases en mettant les accents qui manquent. غنعاود نكتبوا هاد لي phrases وغادي نديروا les accents اللي خاصهم. La première voiture est très chère. Alors هنا كلهم accent grave. La première voiture est très chère. B, elle dessine des panneaux de signalisation routière. Alors elle, E,
ما غاديش ندير لها اكسون حيت عندي وراها دوبل ال. دي سين لا ميم شوز او ما غاديش ندير فيها اكسون حيت عندي دوبل اس. دي بانو دو سيناليزاسيون روتيير الوغ او غالبا ماشي ديما مي غالبا فاش كتكون في الاواخر كتكون ان اكسون غراف ماشي ديما مي لا ماجوريتي. il essaye d'ouvrir la portière arrière. voilà il essaie. هنا عاوتاني عندي او devant double S ما كندير لها والو d'ouvrir la portière arrière. portière arrière كيما قلت لكم قبيله بحال routière. او فاش كتكون في لافان غالبا ما كنديروا لها accent grave. Voilà, nous écrivons des slogans pour sensibiliser à la sécurité routière. Nous écrivons, écrivons, alors accent aigu, des slogans pour sensibiliser à. Alors هنا mais c'est pas l'auxiliaire avoir. ما عنديش قبل منه مثلا il ولا elle. À la sécurité, sécurité. Alors هنا accent aigu, routière grave. Alors 9e exercice, donne 2 mots avec un accent grave, 2 mots avec un accent aigu et 2 mots avec un accent circonflexe. Alors accent grave كنا درناهم frère, père, mère, arrière, routière, كاينين بزاف cher, كاينين il y en a plusieurs. Avec un accent aigu, alors نقدروا نكتبوا écrire, école, écrivant, sécurité, il y en a plusieurs. Et 2 mots avec un accent circonflexe, on a hôpital, on a aussi château, on a drôle, alors كاينين بزاف. J'espère تكونوا استفدتوا.